استغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم كاع ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة ربيعة بوشبوطي رئيسة حزب الدين. و شكون اللي قالت منافقة في الفون؟ شكون الخامجة اللي قالت أنا منافقة ربيعة؟ أنا منافقة؟ enfin bref ما جيتش باش ندير لي زيستوار، ما جيتش باش ندير انايا محاضرة على الكورونا. Ils nous font assez chier avec leur corona là, hein, de balle. Hein. Alors maintenant le virus il est devenu plus calme, mais il va rester 4-5 mois. J'ai pas compris, moi ما فهمتش. أعوذ بالله. نقول لكم يا بناتي راكم شايفيني لابسه خيط الروح تاعي اللي لبستو في الدخول نتاعي كي انا تزوجت في 1933 مع الحاج رابو. ما كانش يحبني، كان يحقرني، ولا كان يقادرني، يضربني، يقرقبني، يسكنتيني، يعطيني دماغات، هو اللي عوج لي سناني هنايا. بس كتضلوا تقولوا لي راح يقصدك ميسيانك يا ربيعه، يا الاخت ربيعه. الحاج رابو الى توفر، يعني ما عندي ما نقول. ما سلام 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 سلام. عندك فكره؟ داكوغ. تفضلي بنتي. انا نحب الناس اللي عندهم الافكار، اذا نطلعوا معنا افكار. اللي يجيب لي فكره مليحه نعطيله 20,000 دولار. اللي يجيب لي فكره رديئه نعاود نرجعوا. مساء الخير. مساء النور. How are you؟ الحاجة وشراكي؟ أنا عندي فكرة بالخف نعرضها عليك ونخرج. قولي لي مساء الخير، واش راكي الحاجة ربيعة؟ واش راكي لابسة؟ ما شفتيش درت الخلخال تاع ليلة الدخول تاعي؟ سي لو دوزيام فوا كو جا لابورت. وهذا تاع راجلك الأول ولا راجلك الزاوج؟ لا عندي جو ان سول ماري الحاج رابو. انا جو سيز اون فوف، انا ارملة. الله يرحم الله يرحمه، ما شاء الله دائما تفكريه بالخير، وردتي من عنده بزاف بزاف. وخفت وعلم باسكو كان يضربني بزاف، دونك علمني نضرب. C'est-à-dire, il me tapait là. He was giving me ضربات là où it hurts me. So I know how to hurt my enemy. And my enemy, it's me. It's not another one that's me. And surely if I start to be less enemy to me, I could maybe, why not, in another world, have a friendship relation with not the double of me, but this big piece of me that I break every day. Les cours d'anglais, خلعت صراحة في حالة صدمة. الوغ تفضلي بالفكرة تاعك. ما قبل ما تبداي تهضري حبيت نقول لك بون اني، ميور فو. Yes, happy new year and happy new world, because we are coming inside a new and strange world. Not a divine world, but a stupid world with this COVID, less hard, but longer in the physiology. Whatever, you know. Encore que la vérité, et je pense 2022, ça va être l'année où on va découvrir le vaccin contre le sida. Et je suis certain que c'est la Chine qui va le découvrir. Et maintenant, il faut dire que on va continuer à nous vendre évidemment des PCR et puis des vaccins et puis le virus il va muter. Il existe le virus, hein. Voilà. Et puis on voit comment les gens jonglent, les agences médicales, comment elles jonglent avec les vaccinations, vaccins simples, vaccins ARN messager, enfin أنا اليوم جبتكم وصفة. الوصفة هي هاد الطفلة
نتبع بزاف واش دير. دوبي كالكو طون راني نلاحظك بزاف في المواقع الاجتماعية. لو تسمح لي نعطيك دو تخوا مو ونخليك تهضري. اي راكي عارفة بلي نتبعك. سيتادير بونسوار tout le monde. هذه صديقتنا أنيسة من باريس. ونلاحظ بلي فريمون tu as envie de deux choses. أولا آم، تعطي لغة جديدة للفلسفة الإثنوسوسيولوجية باش يتفهمها كل الناس. Tu as envie de communiquer beaucoup plus vite, différemment, et tu as envie, c'est comme si que tu étais en train de nous dire la société algérienne, la société musulmane, la société mondiale, la société humaine, elle est en train de changer, mais on va participer à son changement. What is your idea? Okay. اولا كل عام وانتي بخير، منوره شابه، لا بغا لابسه ولا ماشي لابسه. دايما نفرح كي نشوفك، ما نحضرش كامل لي لايف مي نشوفهم ونفرح. بون ليدي ديالي هي كالتالي. انتي عندك خبره في تلقي الضرب وتلقي العنف من الرجل الجزائري، وعندك خبره في التعامل مع القزانات الشوافات، وعندك خبرة تتفرجي وتشوفي واش كاين في عالم النساء وعالم الرجال وعالم القطط وعالم الكلاب. ليدي تاعي هي كي عارفة كيما دكتور سون فرونتيير، حنا نديرو قزانات سون فرونتيير. Oui. Yeah. قزانات سون فرونتيير والبخور فوالا، ونحلو كامل والبخور المشاكل تاع والنافخ. النافخ يدخل فيه البخور والجاوي وين نسلكوا السالكات، نندبوا المندوبات، نعاونوا وي. اللي فرحانين نفرحوهم، اللي حزنانين نزيدوا نحزنوهم. نعم. سكو جو فو دير والفجر باللي والفجر. الفاشات نخلوهم في الفجر ديالهم بيان سور، باسكو الفجور كرسي ماشي اي وحده تقعد عليه. صح. Parle-nous de la journée. هذا على اليوم اللي جوزتيه البارح. Parce que, oui, parce que, parle-nous de, بون كلمينا. باش نهضروا بطريقه جديه وطريقه مليحه وطريقه ايجابيه. دي فوا حاله الياس تخليك تحكي بسخريه، يعني تسخر من الواقع لدرجه تولي تحكي باللي أسوأ حاجه راه يديروها الناس هي اللي غادي تحل لهم المشاكل. كيما لي زالجيريان ما يروحوش عند الطبيب، ما يروحوش عند بسيكولوج، يروحوا عند القزانات، يروحوا عند الشوافات. ما يحبوش يبدلوا الواقع تاعهم، ماشيين بهذيك الكلمه تاع نصبر. نصبر هي خلاص ما كاش هذيك نصبر مم. ونحشم. الحشمه والصبر هذه ما خرجتكمش، ما وصلتكمش لاي حاجه. أنا كانت عجوزتي تضربني ونقول هذا مكتوبي وهكذا نتربى. المهم هذا هو الفجر في حق نفسك، في حق روحك، فاجعة. في حق شخصيتك، في حق عقلك، في حق حريتك. انت وكان صابك ربي وكراكي دركا مريحة في لا سويس، تفرجي في الثلج، تفرجي في Oh my God. Tell me تفرجي it's Virginia. فيرجينيا وي. البارح كانت عندنا Yes. موجة تاع الثلوج شابة بزاف، بدا يدوب دركا والله صحتكم. آه، يعني حاجة شابة. الواحد يحل هكذا البالكون ولا يبقى يتفرج فيها. مم. بون باش نحكو بجدية أكثر، جو تام. جاسبر كو اللي فات عليك قبل ما يدخل العام ان شاء الله يكون بدا يروح، بدا يدوب كيما هاد الذوبان تاع الثلج. بدا قلبك آه. يكحل الحياة، بدا ليسبوار يعاود يولي لك. ما نسيتش باللي غادي نهضروا ولا نديروا كاش نهار نهضروا فيه على الحياة والموت والإسبوار والإنسان Bien كيفاش sûr. يكمل. Bien sûr, كي avec plaisir. وي نحب نقسم، نحب نفاجئ على روحي. وي Non, مي non, non, توجور c'est vrai. شابة، C'est vrai. توجور شابة، توجور تضحكيني، توجور نحبك.
جاسبر كاش نهار نشوف عندك برنامج في فضائية ولا في قناة ولا على اليوتيوب، والناس بزاف يتبعوك Voilà. ويسيبورتوك. وان شاء الله علاش لا تجي هنا وديري ستاند اب كوميدي في لي كلوب هنا في لي زيتازوني، بوركوا با. Yeah, yeah, yeah. It's one of my projects in the 3, 4 years. I'm reading something. I don't know if it's special, but around whatever is or has become the life of Algeria was the sense of to be Algerian today in the world, to live in Algeria, and at the same time a big looking to the mother, the woman, sister, the notion of respect and whatever. Something is sure is that I'm following you and go on because we need you. ميرسي. نفس الشيء بالنسبة ليك. Um, زمان كنت نشوف محمد في اللاج، un فنان ami, Mohamed, dans le salut, Mohamed. Ah, ouais. محمد في اللاج. نحس باللي ممكن يعني انتي توقفي في الستيج you can deliver something big or bigger. علاش Oui, mais يعني oui, mais le problème, c'est que Mohamed Fellak est un ami dans la vraie vie, que j'ai pas vu depuis quelques années, à part parce qu'il est à Paris, puisqu'il y a le confinement, surtout. C'est quelqu'un avec qui on a démarré. Lui, il a démarré dans le métro de Montréal, hein. Voilà, il faisait des petits sketchs, il chantait, et puis on a eu l'occasion de nous rapprocher par Allah yarhamha, la comédienne Sonia, qui a été sa compagne pendant un certain temps, et surtout une amie que j'ai perdue et qui me laisse un très très grand vide. Qu'on a une pièce de théâtre en 93, en plein terrorisme, Ousmane Bomba. Elle avait une petite maison charmante, Fichelaga, ou Katmana Dalila Halil, d'ailleurs. Mais c'était un autre, c'était vraiment, وقت واحد آخر. yes, اوكي. yes. Donc, Mohamed Fellag, ça a été mon premier invité en radio. Et c'est quelqu'un de très timide dans la vie. Somebody very, very private and oh, it's incredible, hein. Quand tu le Oui. connais, et puis nous sommes des artistes qui avons eu des problèmes avec le système algérien, système politique donc, évidemment. Mhm. Et nous en avons toujours maintenant, c'est-à-dire qu'il nous a exclus. Vous savez, une mère quand elle met كاينة au يعني. monde Mhm. une mère, quand elle met au monde, quelque chose sort de son utérus, mais nous, notre pays, c'est pas notre mère. Il nous a jetés. C'est pas, il y a une explication, il y aura une explication de toute façon, mais c'est vrai que c'est un pays, système, qui n'aime pas les artistes qui ne tapent pas la brosse, c'est-à-dire les artistes officiels. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'il y a il y a des artistes qui ont beaucoup de talent, ça, et ça nuit beaucoup à l'image. Et je voulais avoir ton avis sur ce qui s'est passé. عملت ضجة كبيرة في الجزائر. هاد المشكل l'escroquerie par université inexistante interposée. I was really surprised, and now we have a lot of serious enquêtes. تعرفي هذوك les Instagrammeurs. Moi, j'aime pas le mot influenceur, Instagrammeur. C'est de la bêtise pour moi. Pour moi, toi, tu es 100 000 fois plus Instagrammeuse et influenceuse que n'importe quelle connasse qui va avoir 2 millions de personnes qu'elle achète et qui transmet rien du tout. Donc, on a eu ce scandale, c'est-à-dire des familles qui se sont saignées, et puis des gens qui ont été arnaqués, de l'argent qui a été détourné. وي Et, وي. et je كان voulais avoir ton avis. Moi, mon avis, bon, il est tranché. J'espère
que la justice, vraiment, il va y avoir un sursaut et qu'on va arrêter connards et connasses qui nous disaient oui, ولا سرقوكم dernièrement, il y a 3 jours, ولا سرقوكم احنا بنيتنا معليش كاين ربي. Ah bon, hein? Ah bon, hein? C'est quoi ça كاين ربي؟ كيفاش انت تدي 500 مليون حطهم في جيبك عندك ان فيزا انترناسيونال ولا سرقوكم ما كاين ربي؟ نو. آه. هذه طبعا بحكم القانون هذه كخيم جريمة، يعني كاملة الأركان اللي يسموها النصب والاحتيال. مي على Oui, بالك نصف الاحتيال، oui, النصب oui. والاحتيال، والناس الدرجة تاع اليأس اللي راهم واصلين لها، ولو يأمنوا أي حاجة. الناس يعني يديروا لا بوبليسيتي عليها في لي ريزو سوسيو بلا ما يديروا دي ريشيرش. يعني انا مفروض حاب نقرا في الخارج ولا حاب نقرا في جامعه ولا تخصص، معليش انسان ولا انسان عطاني معلومه ندي هذيك المعلومه، بصح نروح Mhm. ندخل الموقع تاع لومباساد تاع هذيك البلاد ونشوف لكن هذيك الجامعه معتمده. ندخل الموقع تاع الجامعه نشوف الريفيوز، الناس واش حاكين عليها. وكاين حاجه واحده اخرى لي زالجيريان ما يعرفوهاش، كاين بزاف جامعات في كل دول العالم يعطوا منح، يعني يعطوا دي بورس لاي واحد يكون شاطر في المجال تاعو. دخل باغي تروح تقرا في سنغافورة في الاسباني، دخل Ouais, الموقع تاع ouais. الجامعة وقدم الطلب تاع Mhm. المنحة هذيك وتفوت كونكور بلا ما تخلص لا دورو لا زوج. هما بريزون شارج كامل لكن انت فريمون عندك المؤهلات. مي Non. فقدان الامل، فقدان الامل في Mhm. بلاد كيما الجزائر هو اللي يخلي الناس يتمشوا مورا اي واحد يقول لهم بلي لا في غادي تكون سهله، خلص برك مليون ولا زوج هنا سي بون، تسجل وتقرا وغادي يجيبوا لك الفيزا اكسيتيرا. نو. Non, mais c'est de l'escroc. En tout cas, moi, mon espoir, I hope that there will be really a request to understand everything and every piece of this. Pour moi, c'est le Holotogate hein, des réseaux sociaux, hein, c'est de l'escroquerie. وي وي. De toute façon, nous, on fait des lives ensemble, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, quel est اوكي. ton avis sur what is how in Virginia do the people feel Corona part 3 in Europe, confinement today in Germany and in Paris, in France also, telling that it's a new kind of virus is not very hard, but it will stay a long time. Your opinion on the subject, maybe? Well, it's spreading today. I went to the university, I went to the hospital. You know, this is where I work. I do my research. A lot of my coworkers did not show up because they tested positive for COVID, and you know, like they gather together during the Christmas with their families. And this is where some of them travel, you know, from state to another. يعني الناس Yes. يسافروا ويتلاقوا مع بعضهم في فترة تاع الكريسماس والفترة تاع الأعياد. بزاف منهم اللي تصابوا بزاف. اليوم الناس انا رحت الخدمه ما كانش ما قدروش يكونوا موجودين على خاطر عندهم تصابوا. اوغوزمون احنا داروا لنا هنا في لي زيتازوني قانون فيدرالي، حاب تخدم اللي قلك تفاكسينا سورتو اللي كان تخدم في المجال الصحي. بونا نتلاقى مع ناس مرضى نروح لوبيتال. ما صراحه ما درتش الفاكسا على خاطري، انا درت الفاكسان. Yes, but America is Pfizer and اتس فايزر، Moderna. مديرنا فايزر، وكاين جونسون اند جونسون. ويبقى لك لو شوا، يعني انسان يخير واش الفاكسان اللي حاب يديرها وكي تروح ديرها صاحبي. Pardon, ma sœur. Les 3 vaccins sont des vaccins à ARN messager, hein? وي Euh, بون. hein, وي وي ouais, oui. وي وي. وكما تكونش عارف سيكتور تاع الطب وتعرف الناس اللي يخدموا في لابوغاتوار، ما تنجمش فريمون تعرف واش كاين في هذيك الفاكسان صراحة. آه. Voilà. Mm. وي Et ça, وي. c'est quand même un problème aussi. سي ان بروبليم على الناس.
اقل حاجه الناس اللي عندهم حساسيه او الرجيز، يعني ما تعرفش Yes. اكزاكتومون واش في هذيك قادر تضرب هذيك الفاكسان طيح، ما تعرفش بلي كاين اليمون من لي زيليمون تاع الفاكسان هذاك اللي تاع عندك حساسيه منه، قادر يكون ما على باليش اي حاجه. آه ما ما راكش تروح تشريها من الفارماسي وتحل تاع الورقه تاع المواصفات وتقرا هذه الفاكسان فيها كذا 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 كذا، Mm. هما يعطوها لك وخلاص. الوغ هذا واش Exact. نقدر نقول. وي ميرسي بيان مدام، جو تيم. Merci بنتي، صحة بنتي. الله Thank you يقدرك، so راكي much. ديري في الخير، انشري الخير، خبريهم على Inch'Allah. الزواج Et puis, القاصرة، et الكتبيات puis, والصفاعي تاع. exactement. Et puis reste forte. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais ça va aller mieux, tu vas voir. Je suis certain. نفس الشيء ليك. علي. Merci. Bye. See you. J'adore cette personne.